Aba, to Robles. Robles, then back 3. Dari Boni. Kabang, kanya pa rin. To Robles. Tama na sayang. Robles. Patay. Number 7 for 3. John Lloyd. 3 points. Ingat. 3-0. Bernal. Diretso. Pa. First team pa. Bernal. Bernal. Pass to them. Naagaw ni Gakit. Robles. Robles. Hoy! Robles. Steve. Hendrik. Hendrik. Dito sa 3. 3 points. All 3. Tama ka. Dinerecho na. Dari mo ang toto. Rekta mo, takip mo na. Rekta. Jeremy. Jeremy. Good. All 3. Gaki, ka point guard. Kasa Robles. Binalik. Anticipate. Same ball. Ay na, sobrang init ngayon, no? Oo, grabe pa rin. Tapos ko rin. Ano, kaya nasa... Tama ka. Hindi, ano, Two tingin sa points. ano rin, no? Tunog pa naman yan, nandun dun. No? 5-3. Nakakuha ni Santiago. To Bernal. Bernal to Santiago. 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 Ngayon, Andres. Patay. 6-5. Naglasod. 6-5. Labang depensa. Robles. Robles, dinaya. Wala. Naribay. Jeremy to Bernal. Easy 2 points. 8-5. Labang depensa. Tatlo. Number 7 for 3. Naribay. Jeremy. 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 Edric. Edric. Number 1. Edric, dinerecho na. 2 points. 10-5. Lamang 5. Robles. Robles. Robles, dinerecho na. Bernal. Pull up jumper. Pull it down. 7-5. 12-5. Robles, dinerecho na rin. Right. Lamon. Tatlo lang, tatlo. 12-9. Lamang pa sila. Uy, Edeng to Bernal. Inakatsali si Tony. Bernal. Still. Robles. Robles. Patay, wala na. Wala. Naribaw number 8. Black na Hendrik. Good, good. Bernal. Totete. Hendrik. Malawi. Jeremy. Jeremy. 2 points. Oo, dito. Ako dito. 49. 5. Wow, eh, no? Tugod dun eh. 6 minutes remaining. 49. Robles. Foul zero. Ayun, galing din no? Depensa, no? Number 7. Libre. Bakit si Kuya? Patay, John Lloyd. Tama na yun lang, nagalit. John Lloyd. 14-12. Dalawa na lang. John Lloyd yun. Robles. Bernal. Laro lang. Pwede na. 16-12. Apat. 5 minutes. 20 seconds. Kaba ka. Nari mo ni. Ang taas na balon. Grabe. Grabe yun. Di umabot sila dito. Clear sa tayo. Short. Pasa pa lang. Change short. Punta sila. Clear na. 2 points. Change score. Change score. Lamang sila. 18-12. Anim.
18-12. 5 minutes, 5 seconds. Rakic, 2 points. 18-14. Apat lamang. Bernan. Bernan. Santiago, for 3. Bang! Ang ina punit. 21-14, pito. Robles, sinabi tayo na. Robles. Lipad yan, tangina, lipad yan. Hindi nga lang, di ko nakunan. 21-16. Di ba, Dolce? Bawi, bawi. Abami. Ayun, no? Ang ina inagin. Lagis. Ginagis. Sapa. 21-16, lima na lang. Sapa. Robles, for 3. Baba. Tangina, back to back. Dalawa lang, dalawa. 21-19. Pakita mo. Uy, pakita mo kung sino ka, Edric. 21-19. Edric. Nakabawa. Number 7 to number 15. Nauna na. Tugaki. Ay, tangina, kala ko wala. All 21. Wala pa 3 seconds eh. Kung 3 seconds na lang, sablay yun. May ano? Libre. Paka ba? Wow. Ibang lang. Ano pa? All 21. Kala mo kaya? Tangina, ang bilis, ang bilis ang mata. Pass. Change favor. Eagle Eye ah. 23-21. Bilis, 9-0 no? run. Eagle Eye, boss. Tangina. Matang lawin. Oh, hindi, oh, hindi. Ano talaga yan? Nakita ko nilaro talaga yan. Maganda talaga play niya, no? Maganda play niya. Bernal. Santiago. Eh, tapos ka dyan! Ayan, oh. Nakapos pa. Sentruhan. Nabitin. Sayang. Hindi, may video kasi. Pag walang video. Rakic. Torobes. Ayun, oh. Foul. Second diva. Madalaga yan pumik, boss. Pick niya maganda talaga. 2 minutes, 53 seconds. Di bigyan ka niya pag nakita ka niya libre. Rakic. The shooter. Yun! Best shooter of sometimes. Sometimes? Ba't may sometimes? 25-21. Lamang na ang depensa. Hendrik. Napigilan. Napigilan ni David ah. 2 minutes. Alam mo, dulas talaga? Robin Smith, diretso. Ayun no? Putang ina. 52 points. Lamang na, anim. Stress yan. Bumalik na ng laban. Bernal. Toy, takot! To Hendrik. Hello? To Bernal, 2 points. Apat na, apat. 2 minutes, 10 seconds. Yari ka dyan pag nakabelo na naman yan. 2 minutes pa. Ayan, lipad na naman. Nice, Tom. Kasi, by Gary. Last 2 minutes. Diretso! Foul. Counted! Counted, counted. Counted! Counted, dalawa na lang. Dalawa na lang ang kalamangan. Uli, uli! Foul. Third team foul. 1 minute, 50 seconds. Ang ina, natataran sa inyo. Yeah. 1 minute, 50 seconds. Number 8, Dalibre. Danakaw play. 29-25. Apat. Sino lamang nila Teteng? O sila Robles? Sila Robles. 1 minute, 40 seconds. Shot! 19 seconds shot lang. Balik! Hendrik. 2 points. Dalawa Dalawa na. lang, dalawa. Dalawa lang, oh. 27. 1 minute, 30 seconds. Ayan na! Lilipad na naman! Oy! Wow. Grabe yun. Kulang ng isang depensa. Kalawat, anim. 29-27. Makabelo yan. Makakayari kayo dyan. 19 to shoot. Kuha na yan! John Lloyd! Nakakuha ni Neten. Haba pa oras. 1 minute, 20 seconds. Paulama. Bernal. Akol pa lang, Kol. Labas sila Robles. 29-27. 1 minute, 16 seconds. Eh, tiniraan niya, Ray.
19 seconds shot clock. Jordan. To Edric. Oy! Duelo! Patay! Kabaang naliwa. Na mahuli yun? 21-27. 1 minute 5 seconds. Good, good. Sapa! Sapa! Shot! Shot! Ayun. 5 to shoot. Patay! Baba! Naliwa, Jerry. 45 seconds. 40 to shoot. 10 to Yun shoot. na! Lamang apat. Jeremy. Tudeling. Dalawa lang, dalawa. Dalawa lang, dalawa. 34 seconds. 34 pa. 30 seconds, oh. 10 to shoot. 10 to shoot. Shot lang ha, shot lang. Oras pa. 25 seconds. 5 to shoot. Wala na, tumira na. 5 Shot seconds. lang. Wala na, tumira na. Swiro. Shot lang yan ha, shot lang. 90 seconds. Sino ba? Dahil oras. 15 seconds. Oh!